Okay. Good morning sa tanan. Good morning, children. Atong paghisgutan karon ang confession. Usa ta makaka first communion, usa ta modawat ni Jesus kaysa ato nang gihisgutan sa atong gitun-an ang Eucharistia, ang hostias mao mismo si Jesus Christ. O aron andam ta modawat ni Jesus Christ as Jesus Christ is perfect o Ginoo man sadya atong andaman atong kaugalingon nga hinluan atong kaugalingon aron somehow hinlo ta andam ta sa pagdawat o pagpasud ni Jesus sa atong lawas. So, mao ni ang gitawag nato nga confession or kumpisal sa Bisaya pa. Ang pagkumpisal ang pagpangadyo o pasaylo. Kay og makasa ta mga tagpasaylo sa atong classmate or sa atong maestra, sa atong ginikanan or igsoon. So, ato silang duulon sa atong gipasakitan o mga tagpasaylo. O sa atong sakramento, uban man ni siya confession, na ay muduol ta sa pari isip usa ka pamilya sa Romanhong Katoliko nga pagtulunan nga naatay pari nga nagrepresentar ni Jesus Christ nga magpasaylo sa atong mga sala nga muduol ta pag-angkon sa atong mga sa ug usa ni kadakong hiyas sa pagpaubos. Dakong hiyas ni sa pagpaubos ug pag-angkon sa atong mga sa. Ug adyaw kaguol kay dili jud na nila isulti sa mga pari. If and only if ang pari musulti or isulti or sa uban ng imo sa di na imong tulubagon na sa pare, pero di na nila hinumduman, dili na nila sa kadaghang mangkumpisal di na sila makaila sa mga bata sa kadaghan nga mangkumpisal ug kintahay nakailas sila nato sila ninyo sa aho nang giingon dili na injon tulubagon, dili na aton tulubagon ug kintahay ilang isulti ang atong mga sa uban. So ang ato no jud hunahon nga obedient, mahimo tang obedient, musunod ta sa atong pagdawat sa mga sakramento nga misteryo mangguna, mga misteryo ang mga sakramento. Mga tagpasaylo, so confession, muduo ta sa pare, mangumpisal, isulting ang atong mga sa. Ang paagi sa pagkumpisal, naana sujay mura o format, inigdool nimo, manguros ta sa ato ng sa mingaging adlaw atong gi tun-an ug saon ang pagpanguros. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Unja, musulti ka. Bendisyon ni ako Padre, kay ako nakasala, batok sa Ginoo, ug batok sa akong isig katao. Unja, karon pa ako nakakumpisal, ug mao kini ang ahong mga sa. Isulti mo mga sa. Adyaw kahadlok kay musabot jud ang pare og masinabuton ang pare og malipay ang pare makadungog or magbuhat nagbuhat kanang buhat laman nga pagduol ninyo aron pagpangumpisal. So isulti ang mga sa, like for example, nanggupya ko, nang-away ko sa mga classmate, ningsoko ko sa maestra, nanguha kong papel, unsa pa, na nisuko ko sa akong ginikanan.
lain-laing mga sa nga nabuhat. So, ginagko o ginagmay, pero kay gagmay pa man mo, grade 4, grade 5, adyaw ka goo, kay maadyo man ang mga gagmay pa pud ang mga sa, murag kanang ginagmay nga mga sa, binata nga mga sa. So, isulti na tanan, mas maadyo og magdamo og kopya, isuwat ninyo. Dadun na inyong kopya, basahon ninyo, kay panagsa kuba, badya mo, mo sulti, no? Labi na sa atong pag-angkon sa atong mga sa, kuba badya pod. Pero, usa jud mo kumpisal ka ng pagsugod, pag-ampo ga jud, pag-ampo. O pag-ampo nga ipakunsad ang balaang espiritu diha kaninyo nga unta mahimong mabungahon, mahimong kanang mahimong balaan ang inyong pagpangumpisal. Kanang sincerity, batinud-anon sa inyong pagpakumpisal. Mailhan man pud na. Ug sa inyong pagsulti, pagduol sa pare, ug gusto mo mahilak, or kahilakon mo, hilak. Masabtan mo. Adyaw mo kahadlok sa inyong emotion, sa inyong tinuod nga emotion. Tabangan man mo sa pare, ana. Ay isulti ang pare, na ay tambagan mo, na ay pabuhat sa pare, nga, dahil mo ingong pag-ampo, o musta kaamahan na mo, pag-ampo, o maghimaya ka Maria. Be attentive sa isulti sa pare, sa inyong buhaton. Adyo kalimti, or paminawag ka, pag-adyo ang isulti sa pare, ug unsay ipabuhat ninyo. Okay. Ang pari mo ingon bakintahay og duuwa imong mama, i-embrace, pangadtong pasaylo, na say I love you, ana ba? Or kasagaran mo yung ang buhat, ipabuhat, pag-ampo og amahan namo, paghambot og duha ka maghimaya ka Maria, o mga things like that, mga inanang mga butanga ang isulti sa pare. And then, na ay iampo ang pare diha ninyo nga murag ipandong ang kamot sa pare sa inyong ulo, unsa gaampo nga pasayloon, sign nga pasayloon ang handyo ang pare, pinaagi niya pasayloon ang inyong mga sa. Unja balik mo sa inyong lingkuran, inigbalik sa inyong lingkuran, adyo daghan istorya, adyo pa isturbo sa naisulti sa inyong mga amigo or mga classmate, pasagdo sila. Pag seryoso, balik sa lingkuran, luhod o buhata ang isulti sa pare nga imong ay dyan gisulti. Ampo. So, kung mag-ampo, ana siya. Ana mag-end ang inyong confession. O ana sa alamanta kutob. Naay mga pangutana, palihog comment or pangutana ni Ate Eva. Daghang salamat. God bless.